Ойзерхурзна знохтели кешите, базунгеут ну хобертиме информацион ра вақт абуне, цибертен абуни фира. Ецар деахицен хусар мецегат ирестуне адемун артистке Галвант Людмила. Ирестуне айвад размецедме ехай баверден саргенендерней. Эпидемиологу вовер кайфивзердер витхай истерсдесте нугдументе. Ахсанадун харандетте хашшины вдзесте сармагун барфестете ахасткенен. Керуме با خدسه قایتار تونجی کرون بیره ولادزگون خزاره آرستاد وینر لوردر سوزن گورت ادمینستراسی بالانسمن. نه اینفرماسیون را وقت رایده دستم انکارت خبره. یه سارده آخیزن خسر مسگاتی رستون آدمون آرتیستکه خیتکات کوستای نومل پادسخادون پریمی لوریات پارلمنت فدزاک اما فنزم ارسیتت دیپوتات گالوانت لودمیلا. یه رایگرم بسته اتسک پاتریوت بیره ورستوی یم بستکته ریسپولیک آیوادمه یه خای باوردن سارگرندر نی. خیسا و درابط ارکاستست دست سیراک اما سپارتا ولم خاص فرستمه ودون خسنوت تساق کندادون آبیکت سوداجی رادون اداستینا ده فدل زکانا پرویکت و رختر چیرت قطرگینه ریپورتاژم. Habun خیسه و درابط تفتزاق فرستود کندادون آبیکت سوداجی رادون اداستینا بقاقنن فدل زکانا پرویکت رایسن زکون بافدستا اکولوژی تکنولوژی اما آراستادون سستار ده فدل کمیته سردار کلخت تایموراز. تساق کندادون آبیکت نمت مخابنز آخمته کسی تست تساق انتون سوزگت هم قسته بورده فلسه پایدا کنند. На ваше рассмотрение выносится два проекта о промышленной безопасности опасных производственных проектов, который разработан в целях регулирования отношений в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также создания нормативного акта для комплексного регулирования вопросов в указанной области. Проект закона определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасности, безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих организаций объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. Абунун комитет хуста в России законопроект магастка. Нарианцы ивензинетта хастарцет ведун арфидарсты хуса ирстун сардуаверта. Ивензинетта махастарцет лицензии хисен хуста архайтата фаивен загумма. Хиза ада сардар хадивак экономика райраст министр татат замбулат законопроект бавдста сау ама хуржин згарта тимбил канын амаса реализации канын тхай лицензии исен قطاقما. ساغانيس امان رونگ آتس کشچیکوتا ودونن نود лиценزیتا. نرسن انا лиценزیا بارنالودن کوسنن. میرقطاقت مینیستر خسته خسکنک پوخات میرابطا بافدستا زاگون کتم مگسکن ریسپوبلیکا گنن ودن اخسانگارز اما نمگوتا کن ویکنو آخم دوکانی باکنن. лиценزیتا سندتست میرقطاقت مینیسترات. آفتا ما خیتا و درزیرو فونده خیسنگوند ارسدست اخصای فرسته. تماک اوید نخمتوخم بالخانو خوسته امان بر انمان قوک ارمجتا. ولم خاص فرسته ما خیسنگوند ارسدست آت infekcji chmarynczyndet całdam kosztuje udunen. Wodunny macelinin góry reon medycynun kuszczyten. Całdar majansa, walam chosfitun tabafitysty, jugasit potrzebna zun sanitaru gigieny laboratorii kuszczyten. Chica wadrobottma unafagun dercet, samaj pensju funde serdor chadivega nisangund ercała chabalaty Andrzejla. Czerkoty Regina Kokojt Aleksander Komaritata Fatima informacju rocht. Abun. Koronavirus ręczyntynemec fefilder znawra rayonider benetun serjetan testratın sabunu znawra ręczyndune rayonu epidemiologun vaverkodu uybereku tanavatskhaseg kukuytanjila. Znavr rayonu der fefilder koronavirus ręczyntynemec rayonu fadıgun doktor gabaratı emayn xastem gaskanır tekker ręczyntynemec bire filder u farun azı ası periodime abarge rayoni sıxsa ręczyny ivol derstixister karadem sivelet tıxsan ręczynteney. Не соблюдаются элементарные нормы ограничения со стороны больных. Явно больные ходят некоторые без масок, ходят все равно на работу, ходят на улицу. И, естественно, они уже бывают в контакте и
заболеваний растет. Koronavirus rınçınteyiz kant pasyolojine falaqavt derbire rınçınteyiz mugut amaterik vanan qavun administrasiyke falaqoris qavun administrasiyi ve ruxazder. За последнюю неделю больных выявилось много среди сотрудников администрации. Если у человека появились какие-то жалобы и может сам прийти сюда, они приходят, я их осматриваю, всех, независимо от того, там есть ковид или нет, и потом мы их направляем уже на тест. Geberate ایماین خستم گسکه رایون کووید نخمبیره تسارستوی واکسینه فلان رستگم او درصد واکسینه سمکینه و یا خوسی. С мая месяца мы провакцинировали 69 человек здесь и 5 человек наших сотрудников в городе. В настоящее время мы не делаем вакцинацию, потому что у нас нет вакцины пока. Мы ждем. Вот. Как нам объяснили в РММЦ, у них тоже нет сейчас. Они тоже заказали и ждут. Как только они получат, нам тоже дадут. رایون اپیدمیولوژون آوریس تستارده بن کوسه تاقد خصوص سلوجبه در ماشین تای در ستیفتونگ همه سمی بازرد در انه قستارده اینه بازدایم. کوکویت انجلا کوتست آیدا تاتا تاکسانه اینفرماسیون را وقت آبون. Цемен республике коронавируса инфекции мал парахаткана уйдахе истерсдесте корт кахсафе. Карантинесте ахарадун вагдетте барнайт сечим мазалте вазнен. Ивензине терцед кафете ама ресторанте кустедер. На республика эпидемиологун ваверке эндихтер кенне و مگسکه ایسوه نو карантину مازلته. و دون والدایتنگ در بانداف زسته اخسانادون خلصادون آبیکت کستل فتزاج در گافیت اما ریستورانت قوم فقاتر کنو چیسم سوه و دون نمز. اپیراتیون شتاب پروتокол مگسکه بازارادون اما اخسانادون خلصادون آبیکت سکست قوم خست کنو کووید انودس نخمه دومنتم گسکه. و میوالدایما قوم فتخ چندر کنو دیزینفیکسی اما ماسکت دارن رژیم. Автома ахсанадон халсадон объекта нейгана масум барак бунун мазалта вазанан. و میوالدای ماسن ساسادم رایسن فاداتی سودونانی سوی یفنزای پراتسند. ابد карантину مازلتا خستاونس ریستوران میناس سیراک خرینا کنجن خستم گس که خیتسا واد سواغا کرایستوی و دوای تاختر سخکت توی масум барак бунун мазалта. Зоннамер баштыстыманын то, что у нас будет карантин. Фадам райсуд тынг цусадам на 50% шашчышаве, у май 50% райсуд. Мохтарафта сарашыстам. Хоть сарайсам от саспадынкана гарчав. Дистанцию надо соблюдать, мяу и сарашыстам. Да, муханнабун нишу. Работаем пока, шалманын загувядым акушчыстам. Соблюдать, конечно, муж правилата штанен шурнчави. Кафе Винчинс уирвал خاطر و یه بیرادن فلز آبون نیسن کرد ایوگای تیت تمنی که با یفتم کوشتن خستم گسکن نو کارانتینو مازالت فستر باسه و جتن مت برک فقاتر فتساج در روی باستو بیرت سخی که قاقنز اما خزارای تمکینت ساونز اول فلوتر ریستوران کوختریگات خسکنه یوگوسیت پاتریبنات زور دومنتم کوشت یول درست ماسکت اما ارم کوختم. Указа Оперштаба, после которого было принято решение, мы соблюдаем санитарные нормы. Также мы сделали, чтобы у нас была посадка 50%, то есть эта дистанция соблюдалась. Также на всех столах при входе мы обрабатываем руки, также на столах средства для гигиены и ухода против вируса. Все это мы соблюдаем. Кафе рандевуی کست رازمه دیزینفیکسی گوندر تساونز باندت فنکتا دوارت خدسنتا آفتماسا میگننتا. دیزینفیکسیا کنم آوش در میگنن تایول در نیست التا دارن آنتیسپتیک تا دونای کوختا در آوش در دیزینفیکسیا کنم. نیسان کرد کافه تا اما ریستورانتل آزل دودونن سفل در خست کننز کووید انوده سنخمه دومنتا. سانیتارون نورمه تا ارمز خیباقا قنن نسانه نیست فلمات سمای واجه تا در وی اداس. Beazar Stella kod tazemet tatta taksana informacion ra wagdabun. Alsebunte historien zonete doktor zengun politikun archaik societe alanel sechest evday fonzazem. U yarchayde yenun baxastan Respublike serest historime. Patsachadun archajete chayt zertzed media center ire.
Մեդիա ցենտր իրը վաղդրցը թմբլֆնգ իստորիկոն զունատը դոկտոր Պացախադոն ամապալիտիկոն արխայակ խուսարիրստոն խadbարձինադլ չիթող կոտավդոնայ սայու ծոցիտալանլ ըվդայֆունձազը սխաստեցտան թմբլֆնջը խայադիշը թարձր տոյ ծոցիտալանը սфальстадон костетефадл. Павел Резович внес большой вклад именно в этнографию, именно осетинскую, вывел ее на, скажем так, международный уровень. Особенно вот в своей докторской диссертации, которая получила признание не только в российских, но и в зарубежных кругах этнографических и научных. Թմբլֆնջրաստաճի մայախայադիշը թա արֆայա ամանան իզդինադը ֆանդիակտա զախտո юбиляран. Хочу в день 75-летия Алана Резовича Чучева пожелать ему и нам, чтобы он много лет, ему и нам, много лет провел, дальше проработал, обучал и вел дальше свое дело. Մազալբան սանգոնդրցդստը ծոցի տալանը լակկատա խուսարիրստոն ռաս. Ծոցի տվաճի մախարի բաթարնուլ տատատաքսանա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն. Կերում է բոխացը կայթարթը վնջի կերուն բիրևլ ազգուն խազարը արեստատ նրվի լևերդերսավ զեն գուրեթը ադմինիստրացի բալանսմը, ամա ավաղս ռեստեջը əxsay binunta բոլիցստը սանուկ ֆոտիրթեմ. Qaytartı Ungılsada estesem xazarsatta u eksploatacji marattımı nridegen köstsavi dokumentacji basattakannil amyagorat xinvalı administracji balansma arattanil firma STM Yuga sayrak inženjer qanteti Timur Banısankotta obyekt kaybabarakottoy kusagon komisivangta amma sıçısıl xanzinettarabarakottoy vudun yuvarskondırtsidistim. На данный момент идет обработка исполнительной документации, которую мы уже передали в управление капстроительства. В принципе, здесь все работы завершены. Вот осталось только посадить деревья. А так все работы полностью на доме завершены. Ну и идет полным ходом вот сейчас процесс передачи дома. На днях мы уже полностью передадим дом. Fatírteszte əxsay, yütsəstun xatantadze isfentest iwi yazeste erte xatanuntader, ama ertenta duva xatanunta. Degay me ertegay xatanunta is degay sanuzilta. Arastadun kostetema aktivunayt sevens gubat efsemerte wengilder. Wemder arastertsit funz ve lazegun seren xazar. Arajetin xestem geske ebbet arastadun kosteteder fevziste asaz nayabremey kerumme. Bazad masınliste kostete bakanen sis tebay serden gexet bandazın laminat severen emei vazget Плиточные работы практически закончены, на этапе завершения идут. Проводятся параллельно, естественно, друг за другом идут электрики, сантехники. На объекте в среднем около 80-90 человек. В основном местные. Плиточники, маляры, кто занимается установкой натяжных потолков, установкой ламинированных полов. Это все местные специалисты. Приходится приглашать, в основном большая проблема у нас тут в Южной Осетии, это с каменщиками. Wemtayis evday funds fatire iu duwa amartat sastun fatirta wazeste fayna duwan funds gay. Vatsa gwalazıcı saldar fatire arastertsedeste saqaçın adaymekten sabahi zente everdertset sermagun fandusta ve sivrestecime arajete arxayınz beste xay alfen blaytte xerzar est skanenil. Utat Aluna Xaribatarnol Kmaritat Fatima informacion ravaqdabun. آخه و دست نبون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیره.